Oke, kalau gitu kita mulai. Kita mau Let's baca start. dari Ulangan 8, We'll read from Deuteronomy 8, dari ayat 1 sampai 6. verse 1 to 6. Ya. Saya baca bahasa Indonesianya, lalu Brother Arnold dalam bahasa Inggrisnya per ayat. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. And you shall remember that the Lord your God led you all this way, these 40 years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Your garments did not wear on you, nor did your foot swell these 40 years. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. So you should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. Ya. Hari ini saya mau bicara mengenai merendahkan hati. Today I want to talk about humbleness. Humbleness ya. Humbleness. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Humbleness before the Lord. Merendahkan hati itu bukan sifat yang populer, ya, jarang kita bahas karena kesannya negatif. Humbleness is not popular because sometimes it has negative connotation. Bahkan di dunia kekristenan juga orang yang rendah hati bukanlah orang yang populer, Even in Christianity, sometimes those who are humble are not popular. ya. Padahal kalau kita ingat di khotbah di bukit yang Tuhan Yesus khotbahkan, And if we remember the sermon that Jesus preached on the mountain, di Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Matthew 5 verse 3 says, blessed are those who are poor in spirit, because those are the kingdom of heaven. Kalau bahasa Indonesianya itu miskin, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu poor in spirit. In Indonesian it says poor, but in English it says poor in spirit. Apa itu poor in spirit? What is poor in spirit? Humble. It's humble. Ya, jadi pagi ini kita mau belajar apa yang dimaksudkan dengan Tuhan merendahkan hati. And today we want to learn about humbleness. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan mau kita rendah hati? How do we know that God wants us to be humble? Kalau kita kembali ke bacaan tadi di Ulangan 8 ayat 2, And if we read from Deuteronomy 8 verse 2, di situ dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. you shall remember the Lord your God led you all this way, these 40 years in the wilderness. Apa yang kita bisa belajar dari bangsa Israel ini? And what can we learn from the Israelites? Ya. Sewaktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, They were brought out from Egypt. ya, apakah tujuan Tuhan untuk mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? What was God's purpose for them to be in the wilderness for 40 years? Tujuan Tuhan itu untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, kan? God's purpose was to bring them to promised land. Jadi
kalau saudara-saudara mungkin di hari-hari ini berasa bahwa hidup Anda sepertinya monoton, And if you think that your life sometimes, that your life is monotone, berputar-putar tanpa tujuan, it's routine without purpose. ya kalau bahasa Jakartanya nggak maju nggak mundur, In Jakarta slang it says, you don't go forward, you don't go back. ya kalau pagi hari kita bangun, lalu pergi sekolah atau pergi kerja, lalu sorenya kita pulang, lalu mungkin kerja-kerjaan rumah, nonton TV, masak, lalu tidur, lalu besoknya melakukan hal yang sama. So in the morning, you go to school or you go to work, and then you come back, and then you still do chorus at home. Do the You do same the same routine. every day, ya. Sorry. No. Ya. Mungkin Tuhan tuh mau kita untuk merendahkan hati, Maybe God wants to humble our heart. seperti yang dialami oleh bangsa Israel. That's what happened to Israelites. Ya. Untuk apa kita merendahkan diri? And what is Merendahkan that for? hati. What's the purpose for being humble? Kalau kita lanjutkan di ayat 2 tadi, If we continue from the verse 2, dikatakan mereka bahwa untuk menjadikan mereka rendah hati. it's to make them humble. Mereka dibawa berputar-putar selama 40 tahun They were in the wilderness for 40 years, supaya mereka dibuat menjadi rendah hati. so that they may be humble. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau hidup kita monoton, And if our lives are monotone or routine, kalau kita ada di persimpangan jalan, if we are in the middle of the crossroad, kalau kita nggak maju atau nggak mundur, we don't go forth, we don't go back. mungkin karena Tuhan mau untuk kita merendahkan hati. Maybe it's because God wants to humble our heart. Kita bayangin kalau kita lagi sibuk biasanya ya, kalau kita lagi sukses karir, And we are busy, we are successful with our careers, kalau kita sibuk dengan segala sesuatu, and we are successful with everything that we have. biasanya kita nggak akan punya waktu untuk mendengar. And oftentimes we don't have time to listen. Tapi kalau kita lagi nggak sibuk, kalau kita lagi bosen, But if we are not busy, and then if we have time, we're bored, biasanya kita punya waktu untuk mendengar. then you would have time to listen. Nah, dikatakan bahwa untuk apa? What is that for? What's the Untuk- purpose? Untuk kita boleh introspeksi diri. For us to introspect ourselves. Untuk kita boleh mengetahui, Tuhan mau kita mengetahui isi hati kita. For the Lord to know what's in our hearts. Untuk kita boleh dengar suara Tuhan. For us to listen to God's word. Dikatakan di ayat 2 bahwa untuk mereka tahu apakah mereka berpegang pada firman Tuhan atau tidak. And in verse 2 it says, for God to know whether they're going to keep His commandments or not. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa bahwa kita bosen, Thus, if we feel these days that everything is routine, kita kosong, we are empty, mungkin Tuhan mau kita merubah diri kita, maybe the Lord wants to change our hearts, merubah hati kita, change our hearts, cara berpikir kita. the way we think, our perspective. Seperti bangsa Israel waktu itu, And like Israelites, generasi yang masuk ke tanah Kanaan the generation that entered the Canaan bukanlah generasi yang memberontak kepada Tuhan. was not the generation that rebelled against God. Bukanlah generasi yang menolak Tuhan pada waktu It itu. was not a generation who rejected the Lord. Karena generasi yang memberontak itu kalau kita baca satu persatu telah mati. Because that generation who rebelled against God, one by one, they passed away. Nggak ada sisanya satupun. None of them left. Ya, ini kita bicara mengenai spirituality kita. We talk about our spirituality. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan seperti ini. 2 Corinthians 5 verse 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore, if anyone is in Christ, there is new creation. All things have passed away, and look, new things have come. Ya, apa yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel, Like what Israelites experienced. dia mau kita meninggalkan segala keakuan kita, The Lord wants us to leave our pride. kesombongan kita, Our pride. mungkin ketergantungan kita kepada duniawi. Maybe our dependency to the things of the world. Ya, kita terus akan berputar-putar di padang gurun. Or otherwise we'll continue to be in the wilderness Kalau kita nggak buka hati kita pada Tuhan kita, if we do not open our hearts to the Lord. telinga kita, Our ears. ya. Dan seringkali kita nggak sadar akan hal ini. And oftentimes we do not realize this. Apalagi kalau kita
sedang diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. And especially if we are blessed by the Lord. Eh, saya kan diberkati Tuhan, Well, I can say that I'm blessed by the Lord, ya. Jadi saya kan benar dong di hadapan Tuhan. which translates that I'm right Yeah. before God. Kalau saya salah kan saya nggak akan diberkati oleh Tuhan. If I'm wrong, then God will not bless me. Ya. Tapi kalau kita baca ayat 3, But if we read from verse 3, Yeah. itu dikatakan bicara mengenai roti mana. it says for manna, Suatu makanan yang tidak dikenal oleh mereka dan nenek moyang mereka. which is a bread that the Israelites did not know, nor their fathers. Ayat 4 dikatakan bahkan selama 40 tahun pakaian mereka tidaklah menjadi buruk. Verse 4 says, your garments did not wear on you for 40 years. Ya. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Their feet did not swell for those 40 years. Ya. Semua itu bukan karena kehebatan mereka. None of these are because of their greatness. Tuhan memberikan semuanya itu supaya mereka sadar dan tidak sombong. The Lord provided all those so that they realize they are humble. Bahwa semuanya itu diberikan oleh Tuhan That all those were given by the Lord, supaya mereka sadar bahwa itu adalah semua yang dari Tuhan, bukan dari usaha mereka manusia. that they realized that it was not by man's efforts, but it was by God's. Dan kalau kita kembali ke ayat 3 tadi, And we go back to verse 3. apa tujuan Tuhan dalam hal ini? What was God's purpose in all this? Supaya mereka rendah hati, So that they may be humbled, supaya mereka tahu bahwa mereka bukan hidup dari roti saja, that they know that they did not live by bread alone, tapi supaya dari segala, kalau kita baca di ayat 3 tadi, dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. but everything that the Lord said. Apa maksud dari segala yang diucapkan oleh Tuhan? What does it mean by every word that comes out of the mouth of the Lord? Ya. Yaitu sampai kita memberikan hati kita untuk merendahkan diri. Which means we need to give our hearts to humble ourselves before the Lord. Untuk kita menyediakan waktu buat Tuhan kita. For us to give time to our God. Untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. For us to know and understand what God wills in our hearts. Dan ini kunci ya, ini kunci. This is the key. Untuk apa Tuhan mau atau untuk kita boleh mengerti panggilan Tuhan, And for us to understand the purpose of God. maka hidup kita akan selalu kosong. And until then, if we don't understand the purpose of God, our lives will be empty. Rick Warren di bukunya di The Purpose Driven Life berkata, Rick Warren in Purpose Driven Life, his book said, bagaimana pentingnya sesuatu dalam hidup kita how important it is in our lives tergantung dari berapa lamanya kita memberikan waktu kepada hal tersebut. depends on how much time we provide to that certain thing. Apa maksudnya dalam hal ini? What does that mean? Kita akan memberikan waktu kepada keluarga kita, We will give time to our family karena mereka penting kan? because they're important for us. Tapi kita tidak akan memberikan waktu kepada orang yang tidak kita senangi, But we will not give time for those who we don't like atau hal-hal yang tidak kita senang untuk kerjakan. or things that we do not like to do. Ya, dulu saya nggak senang belajar misalnya. I didn't like to study before. Nah, jadi berapa seringnya, berapa banyaknya So how often and how much kita berhubungan dengan Tuhan menunjukkan betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. that we put time to our relationship with God will show how important God is for us. Karena ini pesan sponsor nih. This is a sponsorship, Yeah. like commercial. Kenapa pentingnya untuk kita punya saat teduh, Why is it important for us to have daily devotion? untuk punya kehidupan doa? For us to have a private life. Kita sering beranggapan bahwa berdoa itu kita bicara pada Tuhan. And we think sometimes that praying is us speaking to the Lord. Dan apa yang biasanya kita tuh yang bicara pada Tuhan. And oftentimes it's us who speak to the Lord. Tuhan, saya perlu ini, And we say, God, we need this, saya perlu itu, or I need that, saya mau ini. or I need
I want this saya mau itu. or want that. Tapi seringkali apa yang saya alami adalah But what I experience sometimes is waktu-waktu yang paling indah adalah waktu saya berdiam diri. the best time of my life is when I just stand still Berikan waktu kita buat Tuhan. and give time to the Lord. Ya. Kita biarkan Tuhan melayani kita. Let us have God serving us. Aneh ya, And it's something weird. tapi biarkan Tuhan melayani kita. But let God serve us, Minister on us. minister on us, Ya. Biarkan Tuhan menyegarkan kita, and for Him to refresh us, memberikan kekuatan baru, giving us new strength, memberikan pengurapan yang baru, giving us new anointing, sehingga kita boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. so that we know what His will is in our lives. Matius 11 ayat 28 katakan seperti ini. Matthew 11 verse 28 says this, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. "Come to me, all you who are heavy burden, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. and I will give you rest." Kita kembali ke ayat 5 tadi dari Ulangan 8. Let us go back to verse 5 in Deuteronomy 8. Ayat 5 katakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. You should know in your heart, as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Tuhan mau kita insaf. Lord wants us to realize, to be sober. Apa itu insaf? But what does it mean to be sober? Tuhan mau kita bertobat dari jalan-jalan kita. For us to repent from our old ways. Tuhan mau kita bersikap seperti anak. The Lord wants us to have an attitude as a child. Apa maksudnya bersikap seperti anak? What does it mean to have an attitude as like a child? Seringkali seperti anak kita nggak mengerti, anak dan orang tua ya. Sebagai anak kita tuh nggak mengerti kenapa kita disuruh hal-hal ini oleh orang tua kita. Sometimes as a child we do not know why our parents order us to do something. Ya, saya kalau lihat tuh Yaya tuh setiap hari oleh maminya Pine disuruh mengerjakan kumon. If I look at it like Yaya every single day, her mom asked her to do kumon. Setiap hari kumon. Every single day you have to do that. Pagi bangun tidur kumon. Morning when she wakes up, kumon. Siang lagi makan kumon. And when she has lunch, she has to do things. Malam mau tidur kumon. And the same thing at night. Ya, tapi ini semua orang tua yang di sini juga karena ketawa. But all the parents here, they realize what I'm talking about. Ya. Mungkin Yaya nggak ngerti kenapa disuruh buat kumon. Maybe Yaya doesn't know why she had to do kumon. Tapi kita tahu kan. But we know. Kita kan nggak akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. And sometimes we do not understand what God's will is in our hearts. Karena kita adalah manusia. Because we are humans. Tuhan adalah Tuhan. And the Lord is God. Tapi ayat 5 katakan Tuhan mau kita bersikap seperti anak. But verse 5 says that the Lord wants us to have an attitude as a child. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. The Lord wants us to do what He wants in our lives. Tapi kita nggak akan tahu apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita But we cannot know what God wants in our kalau hearts. kita tidak menyediakan waktu We do not give the time untuk Tuhan. for the Lord. Mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. To listen to what He wants in our lives. Kalau tadi kita baca dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 6, If we read from Deuteronomy 8, 1-6, itu Tuhan berkata hal-hal apa yang Tuhan mau the Lord said the things that God wants bangsa Israel lakukan. for the Israelites to do. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. What God wants us to do. Nah, sekarang kita baca kelanjutannya, Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. And let us read the continuation of that from Deuteronomy 8, 7-10. Saya baca satu ayat lalu nanti Brother Arnold baca dalam bahasa Inggris. It's verse by verse. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya,
dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. A land of wheat and barley, of vines and fig trees, and pomegranates. A land of olive oil and honey. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. A land where you will eat food without shortage, where you will lack nothing. A land whose rocks are iron, and from whose hills you will mine copper. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. Luar biasa ya janji Tuhan pada kita. Our God's promises are amazing to us. Ini bicara mengenai spiritual things This is untuk talking kita. about spiritual things for us. Saya nggak bilang bahwa berkat itu harus selalu berkat jasmani. And I don't say that the blessings have to be material. Ya, mungkin berkat-berkat rohani. It could be spiritual blessings. Ya, dan mungkin saudara-saudara pernah dengar ilustrasi ini. Maybe you have heard about this illustration. Ada seorang yang meninggal, There's someone who passed away ya, masuk ke surga. and he entered heaven. Jadi ini orang udah masuk ke surga loh. So this person entered heaven. Ini ceritanya mungkin agak salah ya karena saya enggak 100% hafal. This might not be 100% accurate because I don't recall 100%. Di surga dia berjalan-jalan sampai ke satu gedung. So he took a walk in heaven and he got into a building. Lalu kepada malaikat yang mengantar, And then to the angel who delivered him to the building, dia tanya, gedung apa itu? he asked, what kind of building is that? Ya. Lalu malaikat berkata, oh itu gedung di mana Tuhan menyimpan berkat-berkatnya untuk anak-anaknya yang ada di dunia. And the angel said that those are the building where God store all the blessings for those who are on earth, for his kids who are on earth. Nah, setiap orang tuh ada satu storage, And everyone has one storage. ada satu gudang. There's one storage for everyone. Wah, jadi ini orang pengen tahu kan, wah saya ada nggak? So this person wanted to know whether he has something. Saya punya nggak Do I have gudang any? tersebut? Do I have any storage? Lalu pendeknya orang itu akhirnya sampai ke gudang tersebut, masuk gedung, lalu melihat ada gudang yang ada namanya. So that person came into the building and then stopped at a storage that has his name. Lalu dia bilang, saya pengen lihat dong apa yang ada di dalam. He said, I want to see what's inside of that. Lalu malaikatnya buka pintunya. So the angel opened the door. Ternyata di dalam itu masih begitu banyak barang-barang And there are a lot of things that are inside ya of that storage yang nggak pernah dia terima selama di dunia. that he never received when he was on earth. Apa yang kita belajar pada pagi hari ini? Today we want to learn. Dikatakan lalu orang itu tanya, loh itu kan saya punya semua, kenapa Tuhan nggak kasih ke saya? And that person asked, well, those are all mine, but why did God not give it to me? Lalu malaikatnya bilang, loh kamu nggak pernah minta. And the angel said, well, you never asked. Mungkin karena kita nggak pernah minta dengan cara yang benar. Maybe we never asked it the right way. Karena kita minta, tapi kita nggak pernah mendengarkan apa yang Tuhan mau seharusnya kita minta. But because we continually asking, but we never hear about what God wants us to ask. Ya mungkin karena kita nggak pernah berdoa. Maybe that's because we don't pray. Mungkin kita berdoa tapi kita terus yang ngomong. But maybe we pray, but we're the ones talking all the time. Oh Tuhan saya perlu ini, God, I want this, saya perlu itu. and I need that. Tapi yang Tuhan mau adalah untuk kita merendahkan diri. But what God wants is for us to come Untuk datang kepada before the Tuhan. humble before God, Untuk mendengarkan segala yang diucapkan oleh Tuhan. to listen to every word that God said, Sehingga kita tahu apa yang harus kita minta. so that we know what we need to ask. Sekali lagi, bukan hal-hal material. It's not about material Yeah. things. Nanti sebentar lagi Pastor Somi dan Pastor David akan bicara mengenai apa yang mereka lakukan di Ekuador. Pastor Somi and Pastor David will share a little bit of what they did in Ecuador. So exciting. It's very exciting. Saya nggak tahu apa panggilan saudara-saudara
oleh Tuhan dalam hidup kita. I don't know what the purposes that God put into your Ya. hearts. Mungkin Tuhan mau kita untuk take care keluarga kita Maybe the Lord wants us to take care of our family instead of karir kita. and instead of our career. Ya. Mungkin Tuhan mau kita take care family kita Maybe the Lord wants us to take care of our family daripada kesibukan-kesibukan kita yang lain. and all other business. Kalau Tuhan kasih kita satu waktu untuk berdiam diri, If the Lord gives us a time for us to stand still, mungkin Tuhan mau kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan pada kita. maybe the Lord wants us to hear of what He wants to say to us. Dan kalian gak akan bisa dengar dari Pastor Somi atau setiap orang yang berdiri di tempat ini. And you might not hear it from every time from Pastor Somi or from the one who stands on the pulpit. Ya karena setiap orang Tuhan punya pesan untuk setiap orang masing-masing. Because God has specific message to every unique individual. Dan sampai kalau kita dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, And when we hear what God wants in our lives, dengar suara Tuhan, hearing what He wants in our kita nggak in akan our lives, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. if we don't do that, we cannot know what God's will is. Kita nggak perlu sekolah Alkitab. We don't need to go to the Bible school. Kita nggak perlu menjadi orang yang nggak usah jadi pendeta You don't need to be a pastor untuk kita mendengarkan suara Tuhan. for you to listen to God's word. Yang Tuhan mau dari Ulangan 8 yang kita baca ini, yang Tuhan mau adalah untuk kita berdiam diri. As what we read from the Bible, what God wants for us to do is to stand still before Untuk the Lord, buka telinga kita buat Tuhan kita. to open our ears to the Lord, Untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. to listen to what God wants in our lives to do, Dan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup and for kita. us to do what He wants in our lives. Matius 6 ayat 33 katakan seperti ini. Matthew 6, verse 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. But seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Kalau hari-hari ini saudara-saudara merasa hidup Anda kosong, And if you feel like your lives are empty, ada di persimpangan jalan, or in the crossroad, atau bosen, or boring, atau tidak maju atau tidak mundur, or you don't go forth, you don't go back, saya harap saudara-saudara tahu jawabannya pada pagi hari ini. and I hope that you would find the answer today.